llamo Sinesio Rodríguez, tengo 78 años y soy artista. Me llamo Inoa, tengo 7 años y soy artista. Me llamo Mari, tengo 38 años y soy artista. Un estilo que fue evolucionando lentamente pero sin pausa a lo largo de más de 30 años de actividad profesional. Todo un espíritu libre que no ha querido participar del circuito expositivo. Por eso hoy agradecemos que José Vivian, que lejos de cualquier tipo de cámaras que no le gustan nada, se haya decidido a sentarse con nosotros en Espacio de Arte. Vamos a saber más datos de su biografía. José Vivian Lourenzo nació en Santiago. Es licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, especialidad de escultura, aunque luego dedicase su obra a la práctica pictórica. Realizó cursos sobre pintura mural y fue becado en paisaje. Desde el año 1977 impartió docencia en la Escuela de Artes y Oficios Maestro Mateo, con una breve interrupción de su estancia en Francia durante 6 meses. Tras su vuelta, vivió de la pintura varios años con exposiciones muy aplaudidas, como la realizada en el año 80 en el Aula de Cultura de Santiago. En el 83 vuelve a retomar su faceta docente tras ganar la plaza por oposición. Las aulas de la escuela pierden a su profesor de dibujo el año pasado, cuando Vivian decide prejubilarse. Participó en la muestra llevada a cabo por el mítico Movimiento Atlántica en el año 83 en Santiago. Realizó posteriormente 3 exposiciones significativas como miembro del Grupo Nome, junto a Quintana Martelo, Morquecho, Pardiñas, Anselmo Lamela y Xulio Maside, en la Diputación Provincial de Pontevedra, Casa de la Parra y el Círculo de las Artes de Lugo. Expuso en la Galería Idea y Citania, participó en 10 visiones del arte compostelano, en el Museo do Pobo Galego, expuso en Compostelarte, celebrada en el Auditorio de Galicia, junto a otros artistas compostelanos. Realizó ilustraciones para la revista Dorna. Hoy, tras muchos años de espera, la Galería Espacio 48 celebra su 10º aniversario con la obra de José Vivian, un artista que, aunque no se prodiga en exposiciones, lleva más de 30 años de carrera con un estilo siempre en evolución gradual, lleno de grafismos, con especial interés en resaltar las calidades del soporte y haciendo vibrar lo interno del material, lo que él llama lo subcutáneo de la pintura. Vivian, gracias por estar con nosotros en Espacio de Arte, que ha sido muy difícil. No, muller non. Sí, Coincideu ahora e agora. Sí. Claro. Vivian no es muy dado a las exposiciones. ¿Por qué a participar de este circuito galerístico? Bueno, pois polas circunstancias, porque sabes que eu durante 30 anos tamén fui docente e a veces compatibilizar docencia, traballo no estudio e exposición non é fácil, é bastante complicado. Bueno, pois ahora que has de decir... O cal, vamos a ver, nunha situación como a miña, a veces tens que escoller. Na docencia hai que dedicarlle unha dedicación, non? Valga a redundancia, non? Prestarlle unha dedicación. Noutro aspecto, no aspecto do traballo de estudio e exposición, eu preferín escoller o traballo de estudio máis que as exposicións, o cal non quere dicir que non fixera exposicións, que sí, que as fixen. Pasa que igual non fun como outros que se prodigaron máis, non? Eu non son moito de escaparate, son máis un pintor intimista. Ahí queríamos llegar, claro. Sí, ahí queríamos llegar, claro. Porque si no tendrías ya, si hubieras participado, pues ya habría como 100 o así. No obstante, estás muy bien representado en importantes colecciones. Vamos a hablar de tu trabajo reciente en Espacio 48. Vemos grafismos, amplios escenarios. ¿Sobre qué versa tu obra actual? Pois non o sei, sinceramente non sei. O traballo é un traballo continuado e evoluciona, simplemente. Sí. Eu non son un pintor, digamos, de base
de base anecdótica, por decir unha maneira, non? É dicir, quero dicir que, por exemplo, eu non, prácticamente non sei nunca o que pinto. A pintura, o que hai na galería é o que xurde, non teño, digamos, un plantexamento previo do cadro, o que non quere dicir que non haxe unha tradición detrás, porque eu me considero un pintor de tradición e de evolución dentro do traballo, pero non digo, vou pintar un paisaxe X, non. Ten unha base paisaxística o meu traballo. O paisaxe está moi presente na miña pintura porque xa desde a raíz, digamos, inicial de min como pintor, o paisaxe tuvo bastante peso, non? De feito, eu fui un dos becados de paisaxe na facultade, as famosas becas que había antiguamente do Paular, en Segovia, onde iban os dous becados de cada facultade, non? As miñas primeiras exposicións foron de paisaxe. Non eran este tipo de pintura, unha pintura máis... moi diferente. Máis, se queres, máis achegada ao academicismo, non tampouco moi academicista, porque eu nunca fui excesivamente academicista, ainda que me formei nunha facultad bastante academicista, como a de Sevilla, non? En aquela época, en principio dos anos 70, pues era moi, sabes... Moi rígida. A ortodoxia se mantiña, o ingreso implicaba pois un dibuixo moi rígido, sabes como era daquela época, non? Pois, modelo, estatua, a representación fidedigna do corpo, en este caso, do corpo humano, cos modelos que poñían e tal. Pero, bueno, eu sempre despois intentei desapegarme un pouco dentro das posibilidades que daba a estancia nunha escola que queiras que non tes que cumprir uns objetivos determinados para poder aprobar, pois, bueno, me culebreaba, por decirlo de alguna maneira. E vocaciones marítimas e terrestres sí que podemos ver. Sí, marítimas terrestres e, si queres, espaciales. Menos. Non sei moi ben onde ubicala. Hai xente que di, por exemplo, da miña pintura, que ten moito do oriental. Sí que estou de acordo. Sí, ademais, que o arte oriental, me gusta moito o arte oriental. E moito de poético tamén. Pola síntesis de poético tamén, sí. Si antes me falabas que alguén che dixera algo de un poeta e non te acordabas do nome e tal, depois saleuche Omar Khayyam, esa sobriedade ademais Omar Khayyam o teño eu como lema de vida, teño unha das súas cuartetas, que che dicen que che iba a dicir unha. Sí, pois adelante. O sea, que me falaches e tal, iba a che dicir unha cuarteta de Khayyam, que é un pouco a que eu utilizo como lema. E di a cuarteta máis ou menos, non? Porque igual non a memoricei ben. Máis ou menos di: o home que ten medio pan, un lugar donde guarecerse, non é escravo nin señor, terá unha vida digna ou feliz, non sei exactamente a palabra que utiliza, pero máis ou menos. Entendes? Sí, perfectamente. Entendes? A sobriedade, máis ou menos, non? Por eso se te ve a ti tan satisfecho, porque se te ve... No, eu tampouco son satisfeito. Bueno, sí, que además... Sí, pero además de un espírito crítico... Camiña aspecto atormentado, que tamén o teño, e todo eso, pero non. E sobre todo destacaría tus rasgos críticos, que bueno, eso es bueno. Sí, eu, penso que incluso son autocrítico, pero bueno, nunca tampouco pode decir exactamente... Una obra moi densa, moi trabajada. Quizá ahora, en estas obras recientes, es más trabajada que nunca, pues vemos esas capas de pintura, el papel, después cómo trabajas sobre él, incluso lo entintas, lo adosas a la madera y después escarbas para sacar eso que dices, lo subcutáneo. Sí, o subcutáneo da pintura, sí. Que a veces non fai falta rascar, non fai falta, se pode, hai subcutáneo na pintura superficial tamén, algo de subcutáneo, pero bueno, no meu caso, a miña pintura é unha pintura bastante elaborada, O feito de que haxa a veces rayaduras, levantar a superficie ou tal, tamén ten algo que ver cas miñas querencias hacia a escultura, porque eu creo que te comentara que eu cando empecé na facultade o que iba a facer era escultura. O que pasa que no primeiro curso me din conta de que a escultura domiñaba relativamente, nunca terminas de domiñar nada perfectamente, pero bueno, tiña certos conocimentos, e da pintura teña menos conocimentos, porque eu realmente co bagaxe que fun á facultade foi máis ben con coñecementos de escultura, non moitos, pero algúns, e sobre todo de dibuixo, porque eu, así como dibuixei prácticamente desde neno, desde pequeno,
A pintura toqueina, si queres, un poquinho máis tarde, sabes? O que é a pintura. ¿Cuántos dibujos puedes tener en el estudio, en esos cajones? Moitos dibujos, moitos. Ahora menos, porque ahora xa empezo a ter problemas ca vista, non? Pero bueno, sigo dibuixando, indudablemente. Pero eu, por exemplo, nos anos 90, 80, facía miles de dibuixos, miles. Desgraciadamente o dibuixo é algo que non está valorado. Desgraciadamente, non está valorado. E, sin embargo, o dibuixo é tan importante ou máis que a pintura ou a escultura. De feito, mira, fun ver onte a exposición que está aquí ao lado en Caixa Nova, dunha colección dun señor suizo que non recordo o nome, algo así como Baskin ou algo así, non recordo, un nome italiano, máis ben, me parece, un apelido italiano. E solamente había unha peza de dibuixo, de Miguel Anxo, pois era do millor que había ali. Bueno, minto, había dibuixos de Ingres, os típicos de estudio de Ingres, pero o dibuixo do que che falo eu e valoro máis é o dibuixo máis íntimo, non o máis académico. Os que hai aí, por exemplo, son de, non sei se son de Ingres ou de Gerard David. Sí, yo non me he pasado todavía por la exposición. Moi bons, indudablemente. De Proudhon, hai outros de Proudhon, exactamente, Proudhon, que é un moi bo dibuixante, académico. De todas maneiras, o que máis me interesou aí de todo foi un cadro de Manteña, que é unha témpera, moi bonito, porque no momento que estaba vendo a exposición entrou un alumno e me dixo, Vivian, tal, leva anos sin verlo, me dixo, que deixaches o ensino e tal, porque sabes que deixei o ensino. Sí, de hecho queríamos hablar el año pasado. Que che interesa daqui? Que che interesa, non? Porque eu sempre falei moito cos alumnos, non? Que che interesa? Claro, solamente vir a parte inicial, non vir a parte que hai un segundo espacio. Entón, lle dixo, mira, daqui do que hai por aquí me gusta o Manteña, que é pequeno, un cadriño pequeno, moi bonito, unha témpera, pero non vira o que había dentro. Dentro hai un boceto de Rubens que é extraordinario. Así como os outros que hai ao lado non me interesan, porque sabes que na faceta do pintor non todos os cadros son iguales. No, evidentemente hai no. Xente que compra, y viendo todos juntos es fácil discernir. Hai xente que compra a pintura pola firma, é ridículo, é totalmente ridículo, non ten sentido. Hai que escoller, entendido? Hai que escoller, porque un Picasso non é igual que outro Picasso, entendido? E ali, ao ves, hai un bocetiño pequeno de Rubens, moi colorista, moi, ademais, a parte do fondo feito como se foran apuntes, que para min do millor, non me dou tempo a dicirlo ao alumno, non me acordo do nome, porque en ese momento non vin ese espacio, pero é que entón xa era o Manteña, máis eso. A mí tamén me gusta ir cuando coincidimos, tus comentarios además muy acertados, porque si alguien domina la composición es tú y le das también mucha importancia a la composición. A composición é moi importante, claro, é unha das facetas máis... A composición é orden, pero non solamente na pintura, na escultura, no teatro, na literatura, en todo, na música, a composición, porque é o orden, entendes? O orden que se supón estableces para... Moita xente non cae en ese tipo de... Mira, ahora tes na pantalla isto, está parcialmente tomado o cadro, indiscutible. Está salindo ahora mismo isto na pantalla? Sí, el espectador lo tiene delante. Vese o que estou señalando? Sí, se ve perfectamente. Pois mira, ves esos espacios mortos que hai por aí, para mí son fundamentales, entendido? También, mira, en esos espacios muertos, antes hemos citado la poesía, el haiku, pero en todo el conjunto de tu obra yo también veo algo de Hernández Pilloán. Bueno, xa me dixeches onte, eu non sei por qué, pero pode ser. Me gusta arrastrar influencias. Pode ser, sí. Y ahora vamos a completar esta exposición, vamos a hacer un leve lapsus y vamos a escuchar a la comisaria, Cristina Moreiro, a ver lo que nos comenta. El proyecto que Vivian presenta estos días en la Galería de Arte Espacio 48 es el resultado de un trabajo previo de investigación que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que ha dado como resultado las piezas que aquí se presentan. Son obras que, si bien tienen mucho que ver con el Vivian anterior, han ido evolucionando y presentan una serie de cambios. Así nos encontramos con piezas en las cuales hay un dominio técnico pleno. Vivian va a realizar obras con un trazo muy seguro, con una pincelada concisa y trabajando de diferentes maneras sobre la madera, de tal manera que se crean distintos planos con texturas diferentes que le confieren a la obra un carácter muy matérico. A su vez, a través de la técnica de extracción de material,
va a hacer que el soporte se coloque en un primer plano, de tal manera que nos va a permitir ver lo subcutáneo de la pintura, algo que siempre ha pretendido. Por otra parte, Vivian tiene un gran dominio sobre la configuración espacial, por tanto son obras perfectamente compuestas, algo que podemos apreciar en todas las piezas, aunque muy especialmente en aquellas que presentan menos elementos, que son más sutiles, minimal, que tienen mucho que ver con lo japonés y que por tanto nos transmiten la enorme sensibilidad del artista. A su vez, nos encontramos con otras obras que quizás son más potentes, unas obras de una gran fuerza que consigue a través de manchas vibrantes de color y que nos transmiten otras sensaciones diferentes. En cualquier caso, tanto unas como otras son obras que nos hablan de un trabajo muy meticuloso, obras perfectamente trabajadas, meticulosamente estudiadas y plenas de matices y detalles, que nos indican que Vivian ya es un artista consolidado, que se encuentra en un momento creativo álgido y en un momento en su trayectoria muy brillante, algo que permite que la exposición de Espacio 48 también lo sea. Muchísimas gracias a Cristina, joven pero segura tamén. Capaz, unha rapaza moi capaz. Cristina ten a cabeza ben amueblada, sí. Sabe ver, ademais, o... Sí, porque hai xente que non sabe ver o... Porque, Fátima, vou dicir unha cousa, a pintura, como calquera arte, é un linguaxe en sí. Nós aquí estamos empleando a palabra, pero realmente a lectura que se fai da pintura, ou da escultura, ou da música e tal, require o coñecemento do propio linguaxe do que se trata, entendido? Temos que utilizar a palabra porque, indudablemente, para comunicarse ca xente necesitas a palabra. É como se eu, por exemplo, negara a palabra cando era docente. Necesito palabra para... Pero está claro que hai un linguaxe que ca palabra exclusivamente non te podes achegar. Tes que... Sabes o que te quero decir, non? Perfectamente. Tes que ler o que concretamente o linguaxe do medio. Evolutivamente ha ido tu obra, como bien nos ha dicho Cristina. Lo que ya ha sufrido más cambios ha sido tu nombre. Hace unos años aparecía por todas partes. Non ten importancia, moita xente mo pregunta. Vamos a ver, o caso do meu apelido, que antes escribía con 2 Bs e agora con 2 Vs, é a consecuencia do que se fixo co galego durante moitos anos, que foi tergiversar unha lingua. Eu teño normalizado o apelido desde fai uns anos, feito, por certo, pola Real Academia Galega. Non é fácil normalizar o apelido, así como o nome é relativamente fácil, o apelido é moito máis difícil, pero no meu caso é un caso singular, porque o meu apelido, Vivian, é ao mesmo tempo nome. Ti te podes poñer un neno, Vivian. O que pasa é que hubo un momento que por X ou por Z, eu teño varias versións, non? Porque tuvemos aí no século XVII unha trifulca entre familias con actas de excomunión polo medio, e pode ser que nun momento alguén quixera disimular un pouco, digamos, o sector perdedor, por chamarlle de alguma maneira, non? Pero tamén, posiblemente, fora a típica intervención do funcionario en un determinado momento que quixo castelanizar o apelido, e o fixo mal, porque realmente se o quixera castelanizar tiña que ser Viviano, porque a forma correcta en galego, como en francés ou en inglés, é Vivian, con 2 Vs. De feito, a maioría todavía dos Vivians que hai en Galicia, que están na zona do Ourense, de feito, colles a unha guía de teléfonos Vilar de Vos e buscas Vivian e verás que hai bastantes máis que aquí. Todos o teñen con 2 Vs, porque é a forma correcta. Ademais, xa figura nos documentos medievales. Mira, pois Ferro Couselo, que escribeu este libro, ten os 2 tomos de, como se di, a fala e a obra dos devanceiros, algo así, non? Se colles xa o tomo primeiro, documento 1, que é de 1200 e pico, xa aparece un Vivian con 2 Vs, porque era un nome que na Edade Media era relativamente común, non moi común, pero había Vivians, non? Con 2 Vs, que como é. Aclarado. Ahora sé que no te gusta mucho hablar de esto, pero ¿qué puede quedar de aquel Vivian que formó parte del movimiento renovador Atlántica? Con tu participación en aquella exposición del año 83. Participei na de Gelmírez, participei
porque alguén de Santiago que comisariou, pois dixo, bueno, aquí hai outro tipo de vamos a ver, Atlántica foi monopolizada por un sector, moi concreto. De feito, o que sucedeu fai pouco no Marco veu a demostrar o que estou dicindo aquí, vale? Creo que che comentei algo onte. Sí, nos encontramos ayer peripatéticos. Exactamente, peripatéticos na Alameda, topeiche, algo comentamos, e che dixen, si falas desto, va a haber leña, que quede claro que eu, primeiro, non me sinto moi identificado con Atlántica porque eu participei solamente na última exposición, na última exposición, en Selmírez. E segundo, opino o seguinte, mediatizada por un sector moi concreto, para potenciarse, que me parece moi ben. Ora, o que se fixo no Marco, sinceramente a mí me parece unha vergonza, así de claro. Unha vergonza me parece falta de ética por parte desa xente. Máximo cando o fan con cartos públicos, é dicir, eu pago os meus impostos e creo que manipular esos cartos van todos ao mismo caixón, máis ou menos, pague Diputación, pague Concello, pague quen sea, todo sale do mismo peto. Entón, non me parece moi ético que cos cartos públicos un se faga autobombo como se fixeron, e se ningunea o resto, que foi o que pasou. De feito, o Marco tuvo que facer como desagravio, posteriormente, unha edición de outro libro. A min, sinceramente, me dou vergonza. Bueno, pero había que comentarlo, además, como miembro. Nos retiramos un poquito de Atlántica y nos unimos ahora a aquel grupo mítico, tamén desaparecido, al grupo Nome. Nome foi un poquinho intentar facer o mismo que fixo Atlántica, pero, bueno, se fixo con outra limpieza. Non hubo ese tipo de sectarismo, de tal, máis modesto, e tal. Eran uns anos no que a veces tiñas que utilizar determinadas institucións para aparecer en público, entendido? Porque solo... Ten conta que o poder político utilizou tamén os artistas. Os utilizou e os utiliza. E, desgraciadamente, como o poder político ten moito que ver con, a veces, eu sempre que falo deste tema digo o mesmo. A transición en España fixeron os máis atrevidos, non os máis capaces. Sabes o que che quero dicir? Os máis atrevidos. De feito, se un analiza perfectamente... Eu vivín en Sevilla os principios dos anos 70, sei perfectamente quen representaba a contestación a Franco en aqueles anos, que era o Partido Comunista. Ti fíjate que pasou co Partido Comunista na transición, desapareceu prácticamente, e quen se aproveitou do tinglado foi o PSOE. Fixo méritos o PSOE realmente antes, neses anos, máis que o Partido Comunista. Non digo eu con isto que eu sea comunista, ni moito menos, eu falo da realidade, do que había, do que eu veía mover na miña facultade. Os que traballaban duro contra o franquismo eran os do Partido Comunista. Eu non coñecín a ningún do PSOE. Estudiei en Sevilla, no centro de Sevilla, e ti sabes que Sevilla ten unha representación clara no que vai pasar despois. Entón, todo isto ven polo que che digo, que os políticos moitas veces utilizan e os artistas utilizan tamén os políticos. Mira os da Ceja. Os da Ceja. Ahora resulta que os da Ceja se dan conta que Zapatero non nos falles, decían, pero Zapatero fallou, entendido? Fallou totalmente, por pueril, e polo tal, como van fallar outros, como fallou Aznar, antes tamén, por ridículo e por lo que fixo, entendido? Bueno, Vivian, empezaste estudios, cambiando de tema, empezaste estudios de Derecho, de Económicas tamén. Eu empecé porque acabei preuniversitario e sinceramente non sabía o que iba a facer. Eu non fui un bo estudiante, quitando o dibuixo, que era bo, dibuixo era unha outra asignatura. Acabei o bachillerato, daquela nos facíamos preuniversitario daquela, acabei no ano 68. Non sabía o que iba a facer. Empecé casualmente en Económicas, pero máis matriculado que de estudiante, entendido? Y todo indicaba que la familia, supongo, que querría que siguieses con la tradición familiar de joyería. Bueno, tampouco tiña moi claro. Non tiña tampouco. Eu, si é certo que traballaba con meu pai, é o típico, non? Pois un rapaz, pois vas a axudar, pois faz recados, faz todo eso, non?
o que fai un rapaz normal, daqueles anos, sobre todo, non? Pero, bueno, o tema de te preguntarás, como empezaches a estudiar Belas Artes? Claro. Podoche decir, como empecé a estudiar Belas Artes? Pois de pura casualidade, porque eu... O sea, que el artista non nace, sino que se hace. Nace, posiblemente faise tamén, pero ti fíjate como son as cousas. Eu, que era un estudiante mediano baixo, ou se queres baixo, medio, non era bo estudiante, era bo en dibuixo, indudablemente. Eu quitaba moi boas notas en dibuixo, algunha asignatura máis, pero ninguén no colexio, nin na casa, e nós na casa pois temos algunha tradición, porque a miña nai é da familia dos Colmeiros de Chapa, de onde saliu Manuel Colmeiro, o pintor, e algún outro máis, non? Pero ninguén dixo, oye, mira, ti tes estas condicións, podes estudiar Belas Artes ou Arquitectura, no colexio igual, ninguén, mira que o meu colexio estaba moi cerquiña da Escola de Artes, pero ningún me dixo, mira, tes a Escola de Artes, e ti fíjate como son as cousas. Eu un día iba pola Virxen da Cerca e me atopei a un amigo que iba cun carpetón a clases de delineación á Escola de Artes. Entrei con el casualmente a curiosear. Entón, vin que había xente dibuixando por ali como eu dibuixaba na casa, de outra maneira, se queres, non? Porque eles copiaban estatuas e tal, eu dibuixaba máis ben pois copiaba igual de fotografías ou de tal, pero bueno, no fondo era máis ou menos o mismo. Entón, había unha persona ali, un profesor, que un tal Rafael Rivera, e falou comigo, me preguntou, ti eres daqui ou tal, ou estás matriculado e tal, dixe, non, eu entrei aquí casualmente, vin a este amigo e tal, entrei a ver que... Porque non sabía ni siquiera que existía a Escola de Artes ali, mira, indo ao colexio moi cerquiña. Entón me dixo, e que fas? E dixo, pois eu estou na facultade, pero non... Daquela estaba en Dereito. Non era o meu, non era... Non me interesaba. Excluindo un profesor que me interesaba que se chamaba González Casanova. Foi a única asignatura que aprobei. O resto non me interesaba, non, era todo moi árido, moi de chapar, eu non son de chapar. Bueno, o tío preguntou e dixo, home, pois é unha pena, se che gusta isto, que non fagas que non te inclines por algo. Exactamente, tal, dixo, bueno, me marchei dali sabes, entón, volvín, e daquela se facía un curso que se chamaba Curso Preparatorio de Belas Artes. O ingreso daquela era relativamente difícil, non había poucas facultades, 4 ou 5, non me acordo cantos había en aquel, 4 me parece, en todo España, en Galicia ninguna, por suposto. Entón, o típico, dixen, comecín na casa de que tal, e ali me metín. Foi como empecéi. Se non chego a topar a como se chaman, a Calín, que é Manzano é Formoso. Bueno, que tamén tienen... Bueno, metidos en el mundo del arte. Sí, son da decoración. Pois daquela os coñecía, de xogar ao fútbol e tal, e lle preguntei, onde vas? Pois vou a clase de delineación. Se non chego a toparme, igual non me enteraba que estaba ali. Pues ahora ya 30 años de actividad. Después 30 años profesor ali. Sí. Y dando clases ya no nos queda más tiempo. Vivian, te has liado muchísimo, pero ¿qué te queda de...? Me traes aquí a falar. Muy bien. Lo que pasa es que se nos han quedado muchas cosas. De todas maneras, y queda bien. Vale, pues después de 30 años de actividad de docente, ¿has aprendido algo con tus alumnos? Pois claro que aprendes cos alumnos, moito, sí. E lo que hemos visto, bueno, ayer, que íbamos de paseo, moitos, pues, todos se paran. Xa eran alumnos de certa idade, hombre, ten conta que na escola te atopas con xente moitos incluso universitarios, e moitos podes maiores... manter conversas con eles interesantes. Generalmente es gente especial e gente moi interesante. Yo tengo la experiencia de la Escuela de Artes de León. Home, ten conta que as nosas escolas son heredeiras do que eran pois as escolas dos amigos do país e antes heredeiras da Ilustración. E que irás que non teñen un poso que, incluso, vou dicir unha cousa, na universidade, cando eu entrei, non había. Es que é outro ambiente. Poso máis liberal, si queres, non sei como chamarlle. Claro, hoxe en día non os sei xa se esa diferencia, pero eu recordo cando entrei na escola había, digamos, unha actitude, hai de todo, indudablemente, porque hai o profesorado tamén é moi diverso, non? De escalas, incluso de formación distintas e tal, pero
hay algo, ¿entiendes? Hay algo... No, el ambiente, yo que he tenido la oportunidad de impartir docencia, el ambiente es diferente. Es diferente, sí. Vivian, pues muchas gracias por estar con nosotros y te felicitamos porque ha sido un lujo que justo Espacio 48 celebre el 10º aniversario con una exposición dedicada a ti. Muy bien, Fátima, pues muchas gracias. Huye de modas porque tiene muy claro por dónde ir. Le gusta el aspecto artesanal de la pintura. Utiliza papeles y maderas, escarba y escarba el lienzo para sacar lo subcutáneo de la pintura. Espacio 48 celebra su 10º aniversario con la obra de José Vivian, un compostelano chapó. No se pierdan esta cita, la Rúa do Vilar 48, y les veo aquí como siempre la próxima semana en Espacio de Arte. Mientras, ya saben que pueden seguirnos en www.elcorreogallego.es. Hasta el próximo jueves. Me llamo Manu, tengo 30 años, soy artista. Soy Valeria, tengo 5 años y soy artista. Me llamo María Ángeles Cantera y tengo 77 años y soy